আমি হুকির সহিত বলছি, আপনারা 10-15 মিনিটের মধ্যে আপনাদের মনের আশা পূর্ণ করবেন। 10-15 মিনিটের মধ্যে, এবং 10-15 থেকে 15 মিনিট জাহিদ ওয়াজ করবে। সাড়ে 10টায় আমাদের মৌলানা সাহেব ওয়াজ করবেন এবং 11টার মধ্যে আমরা শোনাজাত শেষ করবেন। এইভাবে সবাই আমাদের সহযোগিতা করবেন এবং সবাইকে প্রতিষ্ঠানের সব এখানে আসার জন্য সবাইকে আগামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। सरतापा वफा है ये शेरों में भला है ये हैदर की सदा है अब्बास अलमदार। सरतापा वफा है ये शेरों में भला है ये हैदर की सदा है अब्बास। हर वो दिखा देगा कातिल को मिटा देगा, इंसा भी मिटा दे अब्बास। ये है मेरा अब्बास, ये है मेरा अब्बास, ये है मेरा अब्बास, ये है मेरा अब्बास। अलावी सरदारी रावी रावी अलमदार मौला अलमदार अलमदार मौला अलमदार मौला अलमदार अलमदार। की है इसलिए दुनिया ये दीवानी, अब्बास के है खून में है की जवानी। अब्बास दुआ दिल ज़हरा की निशानी, अब्बास में हसनैनी के जज्बों की रवानी। माइक बंद हो गया, दुनिया में दोबारा ये है मेरा अब्बास, ये है मेरा अब्बास। सरदारी सरदारी रावी रावी अलमदार मौला अलमदार अलमदार देखा न जहां वालों ने शान का गाजी, ये ले गया दुनिया के दिले से भी बाजी। करते हैं सलाम इसकी इबादत को नमाजी, क्या गम है ये रुतबा के हुसैन से है राजी। वो शेर जरी है जो किसी से नहीं हारा, ये है मेरा अब्बास, ये है मेरा अब्बास। सरदारी सरदारी रावी रावी अलमदार मौला अलमदार अलमदार मौला अलमदार। है कौन जो हर हम मुकम्मल नजर आए, है कौन जो हर रिश्ता एहसास निभाए, है कौन जो मकल को वफाओं से सजाए। किसका है अलम जिसके है फैले हुए साए, बाजू भी नहीं है दुनिया का सहारा। ये है मेरा अब्बास, ये है मेरा अब्बास, ये है मेरा अब्बास। सरदारी सरदारी रावी रावी अलमदार मौला अलमदार अलमदार मौला अलमदार। जब घेरे था अब्बास तो वो कबीर भाई बोलेगा अब्बास
अब्बास के सीने में धड़कती थी सकीना सकीना মাতম পাঠ শেষে सकीना সম্মানিত বীর ভাই ও বোনেরা, আমাদের মাতম পাঠ শেষে কোরআন ও হাদিসের আলোকে সোহাদায়ে কারবালার স্মরণে ইমাম হুসাইন আলাইহিসসালাম এবং তার পরিবারের সদস্য যারা কারবালার প্রান্তরে শহীদ হয়েছিলেন তাদের স্মরণে কোরআন ও হাদিসের আলোকে ওয়াজ করবেন আমাদের মুর্শিদাবাদ মসজিদের ইমাম জাহিদ মোল্লা। এর সাথে আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, আজকে ওরসবাকে আপনারা সবাই এবং আমাদের কাউন্টারে খরচ নেওয়া হচ্ছে, আপনারা সেখান থেকে খরচ দিয়ে টিকিট সংগ্রহ করে পরবর্তীতে নেওয়া গ্রহণ করবেন। আজকে ওরসবাগ আছে, পবিত্র ওরসবাগ উপলক্ষে আমাদের মসজিদের কাউন্টারে খরচ নেওয়া হচ্ছে, আপনারা খরচ দেবেন এবং নামাজ গ্রহণ করবেন। সাজ্জাদুল হুজুর পাক সৈয়দ ইয়াকুব আলী আল কাদেরী কথা বলবেন, আমাদের গ্রামের ঢালে সবাই বসে যান, কথা বলে ভাইদের উদ্দেশ্য বলছি, এই কমিটির থেকে এখানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, ঘোষণা ফলো করা উচিত। এখানে সবাই কিন্তু আমরা